अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज 10 रमज़ान मुबारक है और 10 रमज़ान मुबारक को हम याद करेंगे, हम बात करेंगे उस पाक बीबी की, उस पाक हस्ती की जो कि सैयदा हैं, ताहिरा हैं, वो खातून जन्नत, वो मेरी पाक बीबी कि जिसने अपना तमाम तर माल दीन इस्लाम पे कुर्बान कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि दीन इस्लाम मकरूज़ है उस बीबी का, मशकूर है उस बीबी का, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। मलिकतुल अरब जनाब खदीजतुल कुबरा की आज विसाल का दिन है और आज इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। उन्होंने मसाइब तो बहुत देखे। शैब अबू तालिब में आपने देखा कि किस तरीके से वो जो मलिकतुल अरब थी, सबसे बड़ी बिजनेसमैन, मैं बिजनेस वूमन की बात करूँ कि अगर बंदे भी उनके मुकाबले में आ जाएं तो वो भी कुछ भी नहीं थे, इतनी अमीर औरत, और कैसे उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल गुजारे। और दुनिया से जाने का सबब भी वो जहरीली जड़ी बूटियाँ थी जो मेरी वो बीबी खाती थी। ये गुर्बत भी देखी मेरी उस बीबी ने, कुर्बान उस बीबी की शान के। आज हम उनके वाले से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा साहिबा और हमारे अस्सलाम वालेकुम कुमैल भाई, अस्सलाम वालेकुम महमूना आपा, अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। और इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, एक बहुत ही प्यारी नज़म मैं चाहूँगी हमारे अल्लामा साहब और महमूना आपा आपके भी और नूर भाई आपकी भी इजाज़त से मैं ज़रा नज़म कसीदा जो है जनाब खदीजतुल कुबरा का पढ़ सकूँ कि सरचश्माए कुरान सयादत है खदीजा, किरदार में अल्लाह की आयत है खदीजा, मफ़हूम वफ़ा मानिए खिदमत है खदीजा, सरताबा कदम रूह करामत है खदीजा, ये ज़ौजाए सरकार रसूल दो सरा हैं, जो मालिक तस्बीह हैं उस बीवी की ये माँ है। मतलब किससे बड़ी और क्या शान, क्या फजीलत हो सकती है कि खातून जन्नत की भी जो जन्नत है वो इन बीबी के कदमों तले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी आपा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा महसूस होता है कि जैसे ऐसे ही टॉपिक्स हमारे पास डेली होने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कमी इस मुआशरे में ये रह गई। हम आज जब अपनी बेटियों को, अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ऐसे हमारी तरफ देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने पहली बार सुना है किसी खातून की अज़मत के बारे में और इस कदर फजीलत के बारे में। तो मेरी एक दरख्वास्त तो ये है कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें हमारी उम्महातुल मोमिनीन और ख़ास तौर से ये उम्मुल मोमिनीन जो सही मानों में सैयदत कायनात में कहूँगी उनकी भी माँ है। मतलब आप कह रही हैं कि सिर्फ 10 रमज़ान मुबारक का इंतजार ना किया जाए, पूरे साल में एहतमाम किया जाए कि हमारी इन ख़वातीन की फजीलत को हमारी बेटियों, बहनों, भाइयों के सामने पेश किया जाए और बार बार इसका तज़किरा किया जाए, उनकी कुर्बानियों का, उनकी फजीलत का, उनकी अज़मत का और उनके उस मकाम का जो नतीजे में अल्लाह ताला ने या पहले से अल्लाह ताला ने उन्हें इस काबिल बनाना था तो उसके मुताबिक तरबियत फरमाई। अब आप उनके दिल का आलम देखिए, उस वक्त भी जब तशद्दुद हो रहा है मुसलमानों पर और ज़िंदगी तंग हो रही है, उस वक्त भी अहले मक्का की ख़वातीन अपने तमाम तर मसाइल लेकर सैयदा ताहिरा के पास ही आती हैं। उस वक्त भी जब आप तशरीफ़ लाते हैं और आप कभी कभी लहू लहान भी होते हैं, कभी कांटे भी चुभे होते हैं, कभी आप जहनी तौर से भी बहुत परेशान तशरीफ़ लाते हैं, तो देखते हैं कि उन्हीं की बीवियाँ, उन्हीं की बेटियाँ, उन्हीं की बहनें घर में सहन में बैठी हैं और अपने अपने मसाइल बयान कर रही हैं और सैयदा उनके मसाइल दूर फरमा रही हैं, उन्हीं को सुन रही हैं, काउंसलिंग भी हो रही है उन्हीं की। देखिए, दुश्मनों की बीवियां अपने मसाइल लेकर आ रही हैं। काउंसलिंग आम तो अहले मक्का की हो ही रही है, यानी उसमें अबू जहल की बीवी भी है, मुगीरा बिन शाबा की भी है, यानी उन दुश्मनों की जो इज्जत के भी दुश्मन है, जान के भी दुश्मन है, उनकी अमानतें भी सैयदा के पास। सादिक और अमीन तो वो फिर भी मानते हैं ना जी, वो तो उसमें तो वो सादिक और अमीन की ज़ौजा के पास ही आ रहे हैं, वही अपनी सारी अमानतें रखवाते हैं, वही। तो किरदार का तो ये आलम है। और फिर आप ये देखिए, मैं खातून के मिजाज के ऊपर जाऊं तो मैं कभी कभी जब कंपेयर करती हूं तो हम लोग अंदर से किस कदर परेशान हो जाते हैं अगर शौहर अपने घर वालों को भी वक्त देता है। अब ये शौहर वो हैं जो इस कदर मोहब्बत वाले शौहर हैं कि
ہم آج سحری میں بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں تشریف فرما تھے مجمع میں، اور سیدہ نے پیار سے کہا کہ یہ جو چادر اوڑھی ہوئی ہے یہ مجھے دے دیجئے. یہ میسیج بھیجا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب دیکھیے. آپ چادر اتار کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں سیدہ خدیجہ سے کہنا یہ چادر تو کیا چیز ہے، میں آپ تو اس ڈیزرو کرتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں کہ تستحق اکثر، اس سے زیادہ کی حقدار ہیں کہ میں آپ کو اپنی کھال کے کپڑے بنا کر پہنا دوں تو بھی کم ہے. اندازہ کیجئے محبت کا. اور مرد کی عمر ہوتی ہے 25 سے 50 سال شادی کی، دوسری تیسری چوتھی شادی کی. تصور نہیں فرمایا کبھی کسی کا، بلکہ ان کی وفات پر غمگین رہے کہ اس کو تاریخ عام الحزن کہتی ہے، غم کا سال کہتی ہے. جی جناب ابی طالب کی وہ بھی اور شاب ابی طالب کی آپ سختیاں جھیلنے کا دیکھیے کہ ملکۃ العرب ہیں اور شہزادی ہیں اور غلاموں لونڈیوں کے جرمٹ میں زندگی گزاری ہے اور پورے عرب کی تاجرہ ہیں. عالم یہ ہے کہ وہ چمڑے بھی ابال کے، پتے بھی، جڑی بوٹیاں بھی، اور اس میں وہ بیمار ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وہ کیفیت دیکھتے ہیں. آپ نے وہ کیفیت بھی دیکھ رکھی ہے، آپ یہ کیفیت بھی دیکھتے ہیں، اور آپ ان کو اسی حال میں بیمار ہوتا دیکھتے ہیں، اسی حال میں وصال ہوتا دیکھتے ہیں کہ آپ سے وہ غم کی شدت اور تو اور لوگوں سے بھی برداشت نہیں ہوتی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر قربان ہوئی کہ جب انہوں نے پورا مال قربان کر دیا تو پھر خود بھی عیش کی طرف اپنی اس اسرت کی زندگی کو ترجیح دی، فقر و فاقہ کو چن لیا، جیسے کہ سید ہمارے آقا کریم نے چنا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے ویسے ہی چن لیا. بالکل ٹھیک. ذکر ہے اس پاک بیوی کا جو کہ ملکۃ العرب ہے، اور اس پاک بیوی کا جس کو اللہ پاک نے بہت ساری جگہوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ بنا کے بھیجا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کے فضائل میں جب سورہ کوثر پڑھتے ہیں کہ اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو جو وسیلہ کوثر ہیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں. کمیل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور کی تمام ازواج امہات المومنین ہیں، لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے خاص انفرادیت جو ہے 2 مصروں میں کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. سبحان اللہ. تو جو زہرا کی ماں ہے سلام اللہ علیہا، وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. اور آگے بھی شاعر نے کہا کہ آپ کی جو سنت ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ نسل کی جاری رہنے کے لیے شرط نہیں اس کا بیٹا ہونا. یعنی حضور مکرم نے جب یہ کہا نا تو سید الملائکہ نے یہ کہا کہ میں تو فقط ایک حاجت رکھتا ہوں کہ میں اپنا سلام چاہتا ہوں کہ آپ خدیجہ تک پہنچائیں، میرا سلام اور اللہ کا سلام. تو حضور اس خاطر ہے کہ بی بی کو سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے. ایک سوال ہوتا ہے کہ سلام اللہ علیہ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ نے سلام بھجوایا تو سلام اللہ علیہ کہا جائے گا. اس وقت بی بی نے کہا کہ اے جبریل تم پر بھی سلام ہو، اور اللہ تو ہے ہی سلام، یعنی ہر سلامتی منہ السلام و الیہ السلام، ہر سلامتی اسی کی جانب سے اسی کی جانب واپس پلٹتی ہے. کانا یسکن الیہ. دیکھیں جب ہم عام شوہر و زوجہ کے لیے قرآن میں ہیں ومن آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہ، ہم نے جوڑے اس لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، کانا یسکن الیہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت حضور مکرم اپنا سکون حضرت خدیجہ سے محسوس کرتے تھے. تو انہوں نے پھر یہ چاہا کہ بس جو میری زندگی کا مقصد ہے وہ ہے محمد کو سکون پہنچانا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ہر چیز قربان ہے، بس یہ سکون مل جائے، یہی دنیا ہے یہی آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. منابع کتنی بڑی رول ماڈل ہے جناب خدیجہ الکبریٰ، کیونکہ وہ اس وقت میں اتنی بڑی تاجر تھی جب لوگ اپنی بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. شی واز اے نارم بریکر، مطلب جو اس وقت روایت تھی روایتوں کو توڑتی بھائی تھے. اس کے باوجود بھی ان کے والد نے ان کی ذہانت اور ماشاءاللہ ان کا جو کردار تھا اور جو سمجھ بوجھ تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کاروبار میں ان کو شامل کیا، ان سے مشورے لیتے تھے. اور وہ قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے جو فیصلے فرماتے تھے اس میں بھی وہ ان کو ساتھ بیٹھاتے تھے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ جس کے بیٹا نہ ہو وہی بیٹی سے نسل چلائے گا یا وہی بیٹی کو جانشین بنائے گا. تو بھائیوں کی موجودگی میں بھی سیدہ خدیجہ جو ہیں یہ سردار تھیں اور اپنے سردار والد کے ساتھ دیتی تھیں. مدیہ مجھے ایک بات بڑی پیاری لگی، جب حضرت زینب نے فدیہ بھیجا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے تو ایک عقیق کا ہار تھا جو سونے میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا صحابہ سے اگر تم اجازت دو تو میں یہ
कीमती हार, माँ का तोहफा बेटी को वापस ना दे दूं? और क्यों आंसू आए कि आपको याद आया कि आप सैयदा खदीजा के गले में वो हार देखते थे। नहीं, मोहब्बत का ये आलम है कि सालहा साल के बाद एक हार को देखकर पहचानते हैं और उस हार को देखते हैं, सूंघते हैं, सहाबा से उसका तज़किरा फरमाते हैं और आंसू गिरते हैं उस हार पर और फरमाते हैं उस बेटी को वापस कर दो। उसकी माँ के गले में देखा है, वो अपनी माँ की निशानी अपने पास रख ले। और हज़रत अबुल आस से वादा लेते हैं कि हज़रत ज़ैनब को इसके बदले में हम आपका फ़िदिया आपको लौटाते हैं, आप हज़रत ज़ैनब हमें लौटा दीजिए। इसी तरह से मैं सच बताऊँ ना, मुझे पहले दिन जिस दिन मैंने सैयदा खदीजा की सीरत पढ़ी, नूर भाई मैं अल्लाह को गवाह करके कहती हूँ, मैं उस दिन अपने आप पर, अपनी ज़ात पर फ़ख्र करने लगी कि मैं एक औरत हूँ। सैयदा कायनात, पहली कलमा पढ़ने वाली, इस पूरी कायनात में अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली जो हस्ती हैं वो सैयदा खदीजा हैं और वो एक औरत है। जन्नत में सबसे पहला महल तामीर हुआ वो एक औरत का हुआ, वो सैयदा खदीजा हैं जो जिसका जिक्र कुरान में भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशाहिदा कराया गया, ये मोतियों का महल, ये ज़मुरद याकूत, ये जड़े हुए जो दीवारें हैं, ये आपकी बीवी सैयदा खदीजा का है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ज़माने की दो, हज़रत मरियम बिन्त इमरान, हज़रत आसिया ज़ौजा फ़िरौन, पहले ज़माने की दो तमाम औरतों की सरदार, और मेरे ज़माने की दो तमाम औरतों की सरदार, और इन सब की सरदार सैयदा फ़ातिमा। तो मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम उनके उम्मती हैं। हम किस कदर, मुझे सिर्फ ये इस बात पर एक एहसास कमतरी होता है कि ये तज़किरा सिर्फ दिनों में ना हो, ये तज़किरा डेली घरों में हो। हर माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को गोद में उम्महातुल मोमिनीन की कहानियाँ, सहाबा की कहानियाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा के वाक़यात, कोई ना कोई सब्र की, अखलाक की, बर्दाश्त की ये बातें सुनाएं। बच्चों की बेड टाइम स्टोरीज होने चाहिए कि आप उसी वक्त बच्चों को सुनाएं।